बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में मौजूद थे और सवाल व जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की ने आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब उसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम तो कबूल कर लूंगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैं खाऊंगी क्या, क्योंकि हम तो खाते ही सूअर का गोश्त हैं। दोस्तों याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सूअर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहाँ का एक मामूल का खाना बन चुका है। जैसे पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में लोग बकरियां, बैल, गाय घरों में पालते हैं, ऐसे ही ये लोग सूअर को भी घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। बहरहाल इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सूअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी जबान में पूछा गया इस लड़की का ये सवाल मुलाहिजा फरमाइए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब उर्दू तर्जुमे के साथ टीम हम कदम आपके लिए पेश करेगी। 今日今まで勉強してきてシャハーダを今日ここでしていただきたいと思ってこの学校ですみません。その前に一つだけ質問させていただいていいですか。桃子鈴木。Throughout her study, she admits that her study is not good enough to know the correct answer regarding to why eating pork is being forbidden. So, would you please answer me for that scientific reason? मुतरजिम की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जुमा करके बताया गया कि इस खातून ने अपना नाम सुजुकी बताया है और ये खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसके बाद अब ये कन्विंस हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जापान की रिहायशी है और बचपन से ही सूअर का गोश्त खाकर बड़ी हुई है, तो अब उसके लिए सूअर का गोश्त छोड़ना भी बहुत मुश्किल है और उसको वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सूअर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। आप भी डॉक्टर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ, ज़रा मुझे मेडिकल लैंग्वेज में तो समझा दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मकामात पर वाज़े अल्फाज में सूअर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। Pork has been prohibited in the Quran in no less than 4 different places. Surah Maida chapter 5 verse number 3, in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, in Surah Anam chapter 6 verse 145, and Surah Nahl chapter 16 verse 115. Allah says in the Quran, "Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmun." डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से ये भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सूअर का गोश्त खाने से मना किया गया है। इस हॉल में मौजूद बहुत से ईसाई लोग भी थे और जापान में बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाज़त देती है कि सूअर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बताया कि बाइबल में भी लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा है, तो ये पूरा हॉल भी हैरान हुआ। यहाँ तक कि जब इस हॉल में मौजूद लोगों ने और सवाल करने वाली लड़की ने ये देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला जात देते हैं, उन्हें बाइबल की आयत के नंबर भी याद हैं, तो ये लड़कियां और पूरा हॉल तो हैरान हो ही रहा था, बल्कि वो मुतरजिम जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेजी से जापानीज में तर्जुमा करके इन लोगों को बताना था, वो भी वाव कहता हुआ सुनाई दिया। यानी कि वो भी बहुत हैरान हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बाइबल से भी हवाला जात याद है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सूअर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी मना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आइए अब आ जाते हैं इस बात पर कि लॉजिकल रीजन कौन सी हैं। ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं बताता हूँ अकल में समझ में आने वाली बातें कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। Pork is also prohibited in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter 65, verse number 5, as well as book of Leviticus, chapter number 11, verse 7 and 8. Wow. 3 places mentioned. That's it. It's prohibited in the Bible. Let's come to the logical reason, scientific reason why pork is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि अगर आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त ना खाते तो आप उन 70 बीमारियों से बच सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब सूअर का गोश्त पकाया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा कच्चा रह जाता है और जितना मर्जी पका लो वो कच्चा ही रहता है और वो कच्चा रहने के बाद आपके खून के जरिए आपके दिमाग में जा सकता है
اور ایک خاص بیماری جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل نیم بھی بتایا اس کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہی سور کا گوشت اور اس کے کچھ اجزاء آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اندھا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور سوال پوچھنے والی جاپانی لڑکی بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، لہٰذا ان دونوں نے اپنے میڈیکل مطالعے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتفاق بھی کیا کہ جی ہاں، سور کے گوشت سے بالکل یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہی کچا گوشت کے ذرات آپ کے دل میں جاتے ہیں، دل کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جگر میں جاتے ہیں اور سور کا گوشت جگر کو خراب کر دیتا ہے۔ اور تو اور جس طرح کی بیماریاں سور کے اس گوشت کی اجزاء کی وجہ سے لگتی ہیں جو کچا رہ جاتا ہے اور کبھی پکایا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، جتنی مرضی آگ دے لیں وہ پکے گا نہیں، جب وہ جسم میں بیماریاں پیدا کرتا ہے تو ہم انسانوں کو معلوم ہی تب ہوتا ہے جب بیماری اس سٹیج پر جا چکی ہوتی ہے جب اس کا کوئی حل بھی نہیں رہتا۔ یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سبھی باتوں سے اتفاق کرتی نظر آ رہی تھی۔ This pinia solium, even if you cook the food very well, the ova does not die. 加熱してしっかり調理したとしてもそれは成長しないといった The egg via the bloodstream can go to the brain and cause brain damage. でその寄生虫の卵が胃に残ってそれがやがては脳にまで行って It can go to the eye and cause eye blindness. で盲目を Can go to the heart and cause heart damage. 心臓病の原因 Can go to the liver and cause liver damage. 肝臓病 And this is very dangerous. By the time you know you're suffering from this disease, there's already irreparable, irreversible loss. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ چربی چڑھتی ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جاپان کے لوگوں کے لیے موٹا ہونا بہت ہی بڑا جرم ہے اور جاپان کے لوگ عام طور پر موٹے نہیں ہوتے، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر اس ہال میں موجود سبھی لوگ بہت اونچا اونچا ہنسنے لگے۔ یہ مناظر دیکھیے۔ これも人間体内に残り続ける寄生虫で Today science tells us that when you have pork, it has more of fat building material than muscle building material. なんですかそれ Fat building. The pork has got fat 豚 building 肉を摂取 material. すると人体でその寄生虫が ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے عورتوں کو ہڈیوں کی بیماری آرتھوپورائسس بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سور کا گوشت کھانے سے انسان ہائپر ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے اور اسے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر ہی خون کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سور کھانے کے یہ سارے نقصانات بتا رہے تھے کہ اس خاتون مستقبل کی ڈاکٹر نے، جو کہ ایک طالب علم تھی، فوراً سے یہ کہا کہ جی ہاں میں سمجھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے جا رہے تھے اور ساتھ میں اس خاتون کی جانب سے یہ کہنے پر کہ اسے سمجھ آ رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ماشاءاللہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہے۔ اور تو اور آج کی سائنس اور جدید تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا فضلہ دیگر سوروں کی جانب سے، باقی جو سور ہیں ان کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی، گارا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور دوست جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ جنسی عمل کر رہے ہوں۔ سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہوں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بے شرم جانور۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سب باتیں کر چکے تو مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا تو انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی نا؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ اس خاتون کا جواب بھی آپ کو دکھاتے ہیں، پہلے یہ مناظر دیکھ لیجئے۔ And you have hypertension, They have 高血圧 hypertension, high blood pressure 高血圧です by having pork. I understand. MashaAllah, you understand, huh? And that's the reason people who eat pork have got lot of tires, lot of fat. また豚肉を食べる人は脂肪をたくさん And it's the only animal that enjoys seeing its wife, its mate, having sex with a friend. It's a shameless animal. Most shameless animal on the face of the earth. ムスリムは豚肉を食べられるわけです。わかりました。ありがとうございます。 So inshallah you won't have pork. From today you won't have pork. 今日からも豚肉はもう食べないですね。 I don't want to eat pork. MashaAllah, very good. اور پھر اس لڑکی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اب پورک یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔
चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को मालूम हो चुका था कि ये लड़की इस्लाम कबूल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है मगर सूअर के गोश्त के मामले पर अटक गई है, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने के लिए चंद बुनियादी सवालात पूछे और फिर इसे कलिमा पढ़ाया। टीम हम कदम आपको इन्हीं मनाजिर के साथ छोड़े जा रही है। ये मनाजिर देखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अशहदु Asyhadu अल्लाह alla इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah व अशहदु wa asyhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa rasuluhu I bear witness of Allah. of Allah. MashaAllah, you become Allah Akbar. Thank you so much. Inshallah, pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you more hidayah and may He grant you Jannah. Allah Let your family members and your friends and many Japanese, thousands of Japanese come to Islam. Inshallah. Jazakallah shukran. ありがとうございました。